Tuman sa mga balita sa Siren 47. Omicron variant sa COVID-19 din sa Sugbo. May saka na sa 22 ka kaso. Sumapa sa Department of Health. Nahugay gipatuman sa Commission on Elections. Attorney Jerome Brillantes gibalhin sa Sugbo gikan sa Siquijor. 248 na sikop sa Uplan Bulabog sa mga police stations sa Cebu City Police Office. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa gunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Donna Lavares Andicoy. Kini ang Siren 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Departamento sa Panglawas dinhi sa Rehiyon 7 mikonfirmar nga doon na 22 ka mga kaso sa Omicron variant sa COVID-19 dinhi sa Sugbo. Hangyo sa ahensya nga kung mahimo, itagana lang ang mga hospital beds ngadto sa mga dunay grabing sintomas. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikumpirmar ni DOH7 Chief Pathologist Dr. Mary Jean Loreche nga adunay natalang 22 ka mga kaso sa COVID-19 Omicron variant ang Sugbo. Atol siyang briefer sa Visayas Vaccination Operation Center. Gibutyag nini nga kagahapon lang niya nadawat ang resulta sa genomic sequencing gikan sa Philippine Genome Center sa Kauluhan. Sa 22 ka mga positive cases, 16 ang gikan sa mga OFWs, usa ang returning overseas Filipinos ug 5 gikan sa local community. Gikan kini sa 78 samples nga gipadala niya tong Disyembre 27 ngadto na sa Enero 6. Sabi ko sa inyo kahapon na kahit na hindi pa bumalik yung ating mga samples na tinest under the Philippine Genomic Center for Biosurveillance, alam po natin that Omicron is a reality already with us here in Cebu. Tungod misaka og kalit ang hospital bed capacity karon sa mga tambalanan sa Sugbo. Anana sa 35.9% ang critical utilization rate sa mga pribadong tambalanan, samtang 71.7% usab ang CCUR sa mga government hospitals isip DOH retained sentinel hospitals. Maong niawhag mismo si Dr. Loreche o mga kaubanan sa DOH7 ngadto sa mga bakunado nga itagana lang ang hospital beds alang sa mga dili bakunado nga adunay severe symptoms. Kini aron kalikayan ang daling pagkapuno sa mga tambalanan tungod sa kadaghan sa mga nagpositibo. Kung kayo po ay fully vaccinated, kayo naman po ay mild ang inyong symptoms or asymptomatic, wala kayong comorbidities, at pwede naman po kayo sa bahay lang po tayo. Kung hindi naman po pwede sa bahay at kayo ay walang bakuna at kailangan kayo ng monitoring pero mild or asymptomatic tayo, pwede tayo sa ating mga temporary treatment monitoring facilities para po kayo ay mamonitor. Karong nasilati na ang pagdoble o pagtriple sa mga kaso sa COVID-19 sa Sugbo, miawhag mismo ang DOH7 nga magtinabangay ang publiko aron dili daling mapiang ang healthcare system sama na lang sa nasinati natong nakalabayng tuig. Gian Navarro, CCTN News. Samtang positivity rate sa dakbayan sa Mandawi ni abot na og 34% gikan sa 2% positivity rate niadtong Disyembre. Emergency Operations Center niingon nga kini gumikan sa pagtinakdanay dinha sa komunidad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Niabot na sa 34% ang positivity rate sa syudad sa Mandawi, gikan sa 2% ni adtong Disyembre. Mao nang kini ang pinakataas nga natala nga positivity rate sa dakbayan karong tuiga. Matud ni Dr. Ligaya Lacambini Dargantes, Deputy Chief sa Emergency Operations Center, sa 268 ka swab test sample kagabi, 92 ang nagpositibo sa COVID-19. Saka gid ta. Ya, dinha gid siya nga kuan 27, 34 inana niya kanang usad lagi kay tungod na ay mga uban na mag mo-opt bitaw sila for the antigen test lang sa ilahara sa household sa nila inana niya lahi man gud ang counting for the positivity rate. It is the RT-PCR kanang ma-report sa amoa, and then also the RT-PCR that we are doing. Sa data sa Department of Health sa Rehiyon 7 kagabi, ang Mandawi adunay 580 ka aktibong kaso sa COVID-19. Hinuon mato ni Dargantes nga kadaghanan sa nagpositibo mga asymptomatic o adunay mild symptoms sa virus. Gani matod niini nga kadaghanan nag-home quarantine. Ang Mandawi City Isolation Center nga nahimutang sa karaang North Bus Terminal adunay 20 city ka pasyente, samtang 16 ka pasyente sa step-down facility at bang sa City Hospital. Matod ni Dargantes nga ang nagkasaka nga kaso gumikan kay adunay Omicron community transmission. Community transmission na gid ta. So that is why our kanang amo lang yung giawhag ba ang tanan nga if you feel something na it's really different, sipon ubo, but most especially hilanat kana gid siya. Mas maayo gid nga kanang mo-isolate na lang gid ayon, and then kanang maintain lang gid a good immune status by balik ka sa basics, kanang increase water intake, double dose or triple dose the vitamins. Ang vitamin C if you increase it, you should need to drink lots of water. So kay para dili sad siya kanang mo kuan ba. Giawhag niini ang publiko nga wala pa nakapabakuna nga magpabakuna na aron sa dugang proteksyon. Mary Rose Chagarino, CCTN News. Samtang Departamento sa Paglawas nipagawas na og guidelines kalabot sa paghatag og booster shot bisan niadtong naayo na sa COVID-19. Kini subay na usab sa padayong pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 dinhi sa nasod. Ang kasayuran ihatod ni Donna Lavares Andicoy. Karong nisaka na sa pagbalik ang mga kaso sa COVID-19 dinhi sa Pilipinas, subling gipahimug-atan sa Department of Health ang pagpa-booster shot sa katawhan isip dugang panagang bato COVID-19. Gani ning bag-o lang ni pagawas og guidelines ang buhatan kalabot sa pagpa-booster shot bisan sa mga nagka-COVID na. Base sa checklist nga gipagawas sa DOH, makapa-booster shot ang usa ka individual kun una niabot na og 3 ka buwan ang ihap gikan sa iyang second dose sa bakuna nga AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinovac ug Sputnik. Alang sa mga nagpabakuna og 1 dose sa Janssen, 2 ka buwan lang ang gitagal ini aron makapa-booster ka. Alang sa mga nagka-COVID, mamahimo gihapon nga makapa-booster apan matud sa DOH, gikinahanglan nga nahuman na ka sa imong isolation period ug importante sab nga wa na kay simptomas nga gibati. Kung wa na ka niinom og tambal para sa hilanat sud sa 24 oras ug sa maong higayon, wa na nibalik og taas ang imong temperatura, mamahimo na sab ka nga makapa-booster. Kung base sab sa resulta sa mga napahigayong lab test, imong respiratory system ni arang-arang na, kwalipikado na sab ka alang sa booster shot. Ug uwahi kung may kalibog, giawhag sa DOH ang si bisan kinsa nga mokonsulta gyud sa labing duol nga City Health Office o Municipal Health Center. Sa higayon nga may pagtugot na aron makapabakuna sa booster, di dayon limtan ang pagsunod sa minimum public health standards bisan dinha sa mga vaccination center. Donna Lavares Andicoy, CCTN News. Cebu City Health Department padayong mudawat og mga di taga-dakbayan sa Sugbo nga buot magpa-booster shot dinhi. Samtang gipahibaw sab sa dakbayan nga gamay na lang ang ilang backlog sa nagpadayon nga pagpamakuna. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla.
Gipahibaw ni Dr. Jeffrey Ibones, officer in charge sa Cebu City Health Department, nga mudawat na sila og non-Cebu City residents nga magpa-booster shot kontra coronavirus disease kun COVID-2019. Apan, iyang giklaro nga limitahan nila kini og kundaghan sa pangmangadto sa mga vaccination sites sa syudad. Hatagan yun nilang priority ang mga residente sa Dakbayan sa Sugbo. Gipasabot ni Dr. Ibones nga gisiguro nila ang mga Cebu City residents tungod kay daghan pa nila ang wala makadawat sa ilang booster shot kontra COVID-19. Although makaabot kitong tag more than 10,000 a day, but na daghan mo kay site sa datong gi-open. Naiuban nga site kay Prof. Adto last time isang adlaw nga daghan kayo ang mga bata diri sa Cybergate. Among gihakot diri na mo kay gamay ra man sa ang secondos diri sa Abiliana. Ang uban among gihakot among gibutang sa Abiliana para makakuan sila. Nauna na mo pagpagi. Sa pagkutlo ning balita, 17 ka vaccination site ang giablihan sa Cebu City Health Department nga midawat og first ug second dose ingon man booster shot. Samtang matod sabi Dr. Ibones, gikan sa Disyembre 21 sa baging tuig hantud detong adlang Lunes, Enero 15, 2022, moabot sa 16,918 ang nabakunahan sa ilang first dose. Unya ang nagpabakuna sa ilang second dose niabot og 124,423. Sigun Ibones nga daghan gyud ang nagpabakuna silang second dose tungod kay mao kining backlog sa syudad ato sa gihimong National Vaccination Days nitong buwan sa Disyembre sa milabay nga tuig nga wala makapabakuna silang second dose tungod sa bagyong Odette. Kining emphasize ang second dose, abot tag 124,423 kay mao man ni backlog mo tong higayon nga wa sa ta magbakuna og first and booster tungod kay giuna sa nato ang kaning second dose, but karon arang naman no mo nang last week nagsugod na tagko na bisan pa og dili taga Cebu City, taga dito sila sa first dose sa lain nga LGU nga taga Cebu City siya ato na gyud silang gibakunahan tungod kay miluag-luag naman ta. Kasamang higayon, niabot na sab sa 17,831 ang nagpabakuna sa ilang booster shot. Kada adlaw matud pa ang Cebu City Health Department makabakuna og 10,000 ngadto sa 15,000 ka individual. Diin matod ni Dr. Ibones nga bisan pa man sa mga panghitabo ug kakulian, nakabot nila ang ingon aning kadaghan nga mga magpabakuna og nanghinaot nga mas mudaghan pa ilabi na sa booster shot. Dili na sab kaayo strikto karon ang Cebu City Health Department kinatiman na nilang backlog bisan tudog na pay gamay nga nahibilin. Desme Padilla, CCTV News. National Bureau of Investigation din sa Central Visayas padayon nga nagmonitor sa posibleng hoarding sa mga paracetamol ubang pang tambal subay na sa out of stock nga isyu. Hinuon matud sa NBI nga wala pa sila na dakpan nga kabahin niini ug wa pa usab sila na dawat nga report kabahin sa mga namaligya og piki nga tambal. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Padayon ang monitoring sa National Bureau of Investigation sa Rehiyon 7 sa mga nagpahimo sa kasamtangang sitwasyon. Matod ni NBI 7 Director Attorney Renan Oliva nga gilagip na nila sa ilang monitoring ang hoarding sa paracetamol ug uban pang flu medicine. As mandated by the Department of Justice through our Director Eric Bidistor ug kang Assistant Director Antonio Pagatpat, kanang mga hoarding sa katong sa una, katong mga oxygen tanks, then katong mga supplies, katong mga nag-overprice, apil na sa mandate. Not only sa ato diri sa Mandawi, the whole countries, all NBI offices are mobilized para mo check up na kanang mo take advantage sa situation ba. Hinuon matod ni Oliva nga wala pa sila nakita nga nag-hoard sa maong mga tambal. Wala pa usab sila nadawat nga report kabahin sa mga namaligya og peke nga mga paracetamol o uban pang flu medicine. Giawhag niini ang publiko nga mo report sa ilaha kung adunay nahibaw-an nga nag-hoard og namaligya og peke nga mga tambal. We encourage people to report if there are any para ma-actionan dayon dinhi sa Mandawi or sa atong regional office. Daghan kay tag charges na including kanang sa IATF nga kuan, IATF nga resolution kanang wana. Daghan ka. Sa Cebu gikumpirma ni Cebu City Mayor Michael Rama nga adunay shortage sa supply sa tambal. Pipila usab ka pharmacies ang nagbutang na sa ilang gawas sa out of stock nila nga mga tambal. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Subay sa maong balita, gisuwatan dayon sa pangu sa Cebu City Emergency Operations Center si DTI 7 Regional Director Maria Elena Arbon labot sa gingong hoarding sa mga tambal sa hilanat, ubo ug uban pang sakit. Matud ni Cebu City Councilor Joel Garganera nga sa ilang pakisusi ilag yung nasuta nga wa nay stock sa mga tambal sama sa paracetamol, Bioflu, Decolgen, Newsep, Saridon, Solmux, Tusiran, Rexidol, Alaxan, Ambroxol, Robitussin ug Camilosan spray. Tungod niini gihangyo sa Cebu City EOC ang DTI nga ma-regulate unta ang pagpalit sa maong mga tambal. Isip tubag niingon si Arbon nga iya nang gipagawas ang DOH ug DTI og Joint Memorandum Circular diin limitado na lang ang pagpalit sa matag tawo ubay sa maong mga tambal. Gi-require sab ang mga retailer sa pagpaskil ug notices sa ilang tindahan nga nagpahibaw sa mga customer kung pila ra katambal ang mahimo nilang paliton. Musunod, nahugay gipatuman sa Commission on Elections Attorney Jerome Brillantes gibalhin sa Sugbo gikan sa Siquijor. Kanaguban pang mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Balik sa atong mga balita, niabot na sa Sugbo ang kasamtangang Provincial Election Officer nga si Attorney Jerome Brillantes isip pagsanong sa gihimo nga reshuffling order gikan sa Comelec ngadto sa kauluhan. Giisip niini ang bag-ong assignment dinhi sa Sugbo isip usa ka dakong hagit gumikan sa padayong pandemya o pagbangon human sa nitabong bagyo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Isip pagsanong sa mando gikan sa Comelec National Office. Miasumer dinhi sa Sugbo si Attorney Jerome Brillantes isip kasamtangang Provincial Election Supervisor. Kabahin kini sa reshuffling kung nilahugay sa mga Provincial Election Supervisors nunod sa subsob nga pagpangandam sa umaabot nga eleksyon karong Mayo. Giangko ni Attorney Brillantes nga dakong hagit ang iyang assignment dinhi sa Sugbo, ilabi na nga padayon ang hinahinay nga pagbangon human giigo sa bagyong Odette. Apan isiguro usab niya ang malinawon ug luwas nga pagpahigayon sa pinili ay taliwasan na padayong hulga sa pandemya. That's why nag-continue tax supervisor, meeting sa mga election officer in order to makita nato para makarekomend ta what will be the contingency plan, especially these polling places kung nagbagyo. Niabot si Attorney Brillantes sa Sugbo niadtong Enero 15 gikan sa iyang kaniadtong assignment sa lalawigan sa Siquijor. Ang una niyang gibuhat mao ang pagpakisayod sa kahimtang sa mga election officers sa kalungsuran. Gani mopahigayon usab kini og meeting kauban nila alang sa ipahimutang nga mga contingency plans. Maong nang hinaot kini nga magpabilin ang kalinaw sa Sugbo ning panahon sa pinili ay sama sa iyang nasinati niadtong 2019. Actually, this is not the first time to handle the election diri sa Cebu. Last 2019 was the one also, no? Ang ato lang na challenge nga karon gyud napunan, no? Because of the pandemic at saka sa Odette. Gawas na sa Sugbo si Attorney Brillantes gikan sa Siquijor, nakadestino na sa Negros Oriental si Attorney Leonel Marco Castellano gikan sa Sugbo. Samtang tuwa na sa Bohol si Attorney Eddie Aba gikan sa Negros Oriental o gana na sa Siquijor si Attorney Eliseo Labaria gikan sa Bohol. Kini isipagsanong sa reshuffling order nga gi-issue ni Commissioner Sheriff Abbas niadtong Enero 6. Gian Navarro, CCTN News. Kinahanglang mahatagan og pagtagad dinha sa Kongreso ang mga call center agents, IT professionals, ingon man mga online freelancer dinhi sa nasod. Nasuta nga usa sa labing dako nga contributor sa ekonomiya sa nasod mao ang business process outsourcing kon BPO industry. Gani sud na sa tulo ka dekada nga naghatag kini og maayong oportunidad sa libuan ka mga tawo dinhi sa nasod. Gipanglantawan nga kini mosaka pa sa pag-abot sa daghang katuigan
gikan tungod sa padayong pagsalig sa mga investor ngadto sa mga Pinoy nga trabahante. Samtang napanglantawan ni Cebu-based Davaoenyo nga negosyante nga si Michael Mike Cubos nga mapanalipdan pa ang sektor ugaling mahatagan og luna ang BPO party list sa Kongreso aron mahatagan og katumanan ang pagpalambo sa maong industriya. Nadawat na sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo ang gipada nga hinabang gikan sa Yokohama City sa nasod sa Japan alang sa mga biktima sa kalamidad dinhi sa Dakbayan. Mismo si Toshihide Kawasaki, ang Consul General sa nasod sa Japan, mo initunol sa hinabang ngadto kang Mayor Michael Rama. Sa taho sa Cebu City Public Information Office, pinagi sa tabang sa Goon Company, ingon man sa Limited and Cebu Leads Foundation Incorporated, nga mo'y nadawat sa syudad ang kinahon nga mga face mask, sleeping bags o emergency food packs. Matod ni Rama nga itagana ang maong hinabang alang sa mga nabiktima sa sunog. Nakadawat og mga pagdaig si Rama gikan kang Kawasaki tungod sa gipakitang aksyon alang sa mga tao sukad nga naigo ang syudad sa bagyong Udit. Mga mamuhiay og manok ug ubang kahayupan sa probinsya sa Sugbo nagpatabang kang Governor Gwendolyn Garcia human nga apil sa mga giguba sa bagyo ang ilang panginabuhian. Gawas sa mga nagubang estruktura nangamatay sab ang ilang mga kahayupan. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Nahisgutan sa mga poultry ug livestock suppliers sa Kapitolyo ang mga problema nga giatubang human giigo sa bagyong Odette. Apil sa mga natalang pagguba ang panginabuhian sa mga mamuhiay og manok ug ubang kahayupan. Matud ni Provincial Veterinary Officer Dr. Mary Rose Vincoy nga naa sa 720 million pesos ang natalang danyos sa poultry ug livestock industry. Kadaghanan sa mga giguba mao ang istruktura sa mga poultry products ug daghang mga kahayupan ang nangamatay. So makunsa man ang mga hayop kung walay housing, kung walay shelter, nya sa man pagproseso sa mga feeds para sa hayop kung wala say guba sa daang facilities sa mga feed millers. Duga paningin nga kung dili tagdon diha dayon ang mong problema, maapektuhan sa umaabot ang kakuwang sa supply sa poultry products. Aron matabangan ang mga apektadong suppliers, mitanyag ang Kapitolyo og loan programs nga mahimong ma-avail sa tulo ka mga financial institutions. Ubos kini sa ilang Enhanced Countryside Development kun ECD program diin ang DBP, Land Bank o Veterans Bank of the Philippines adunay loan programs nga barato og makiangayon. Gani, mipasalig mismo ang Kapitolyo. Pinaagi ni Gobernadora Gwendolyn Garcia nga moapag sila sa linkage kung pagpakig-alayon nga to sa naisgutang mga bangko. Pinagi sa barato nga interest rates ug taas ka panahon sa bayranan. Kung grace period, makabalik usab sa paglagsik ang negosyo sa mga mamuhiay ug manok o ubang kahayupan sa umaabot. Hangtod di pa ta maabot sa tumoy nga daghan na kayong problema, i-facilitate sa provincial government ang ilang mga needs nga maka-start up, no, makabangon diretso, linking the provincial them to the facility sa DPP, sa Land Bank o sa Veterans Bank. Gian Navarro, CCTN News. Deadline sa pagbayad sa business permit renewal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gilugwayan hangtod sa Pebrero 28. Mga negosyante giyawhag sa pagbayad dayon aron dili makabayad og penalty. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Gilugwayan na sa kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu ang deadline alang sa paglukat sa ilang business permit renewal kini magitugan ni City Treasurer Felicitas Bagyo. Gumika na sab sa mga niigo nga kinalagman sa syudad sa manalang sa bagyo nga si Odette ug ang padayon ginasinati nga COVID-19 pandemic. Nasayran nga karong maabot na unta nga Enero 20 ang deadline sa pagbayad sa renewal sa business permit. January 20, mora man ginay naa sa tong local code. Okay, anya sa extension na to kana sa check code. Ang gikuha ni Mayor is until February 28. February 28. So,
na-approve naman gid ka to sa SP. So mao na February 28. Nasiran nga nakamontar na og one-stop shop ang syudad ngadto sa Gaysano Mactan Island Mall, diin mas dako ang mao nga lugar ug mas hamugaway hinuon gumikan sa padayon nga nasinati nga pandemya. Gitugan ni bagyo nga kutob ra gyud sa alas 5 sa hapon ang ilang pagdawat sa business permit renewal application samtang sarado usab sila sa adlaw nga Sabado ug Domingo. Gawas ni ini igo na lang sab nila nga kolektahon ang mga requisitos gikan sa mga mo-apply ug pabaliko na lang nila ang ilang kliyente sa mosunod nga adlaw aron sa pagkuha sa ilang business permit. So kung mula pa sila sa kanang deadline nga extended na February 28 mo na mo nanay surcharge nga interest, surcharge ug interest. So ang surcharge mo naman gid gihapon 25%, yang interest 2% per month. Kaylong duman nga una ng gilugwayan sa syudad ang deadline sa pagbayad sa real property tax gikan sa Disyembre 31 sa miaging tuig ngadto na sa Enero 31 karong tuiga. Foch Anthony Inso, Cici Tianus. Lapu-Lapu City Treasurer's Office ni angkon nga padayon nga nagkaubos ang ilang koleksyon sa business tax sukad sa pagsugod sa COVID-19 pandemic. Dakong kawadon matud pa mao ang paghinay sa industriya sa turismo sa Dakbayan. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Foch Anthony Inso. Giangkon sa Lapu-Lapu City Treasurer's Office nga padayon nga nagkaubos ang ilang koleksyon sa business tax sa milabay nga duha ka tuig o sukad sa pagsugod sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19 pandemic. Mato ni Felicitas Bagyo pangu sa City Treasurer's Office nga dakong epekto sa pandemic mao ang paghinay sa mga tourism related industry nga nakaapekto usab sa ilang koleksyon sa buhis. Gitugan ni Bagyo nga niadtong 2019 ang syudad dunay business tax collection nga mikabat sa kapin sa 1.2 billion pesos. Apil na nini ang ilang 2% nga share tax incentives sa Mactan Export Processing Zone kon MAPS. Apan niadtong 2020 ang business tax collection sa syudad ang mikabat na lang sa kapin sa 1 billion pesos o 990 million pesos sa miagi nga tuig. Niubos pag 2019 wa pa man tong COVID no, taas to siya pagka 20 ni gamay 2021 mo to ni gamay gid siya kay ang gross man niya mo'y basihan. Gitugan ni Bagyo nga dunay mokabat sa 15,000 ka mga negosyo ang narehistro sa syudad sa Lapu-Lapu apan sa pagkakaron sa ilang nagpadayon nga business tax payment renewal. Gitugan ni Bagyo nga dunay mokabat pa lang sa 3,700 ka mga patigayon ang nakaproseso na silang business permit. Ang mga kuan po mga business magka-domino effect manggod kay kung kasagaran major establishment na to is tourism industry niya. Ang secondary ana nagsalig pod atong major nga industry so gamay sad sila. Number 1, paabangan. O wala may nagtrabaho sa mga resort. So wala say nag-abang sa ilaha. Nya restaurant. So kung naay sila daghang kanang customer dito sa resort na pwede daghan ring mga tao mo minana bitaw. Malaumon si Bagyo nga taliwa nini nga subling pagsaka na saba sa mga kaso sa COVID-19 sa syudad. Unta mo balik na sa pagsulbong ang ilang ekonomiya, hilabi na ang industriya sa turismo. Foch Anthony Inso, Cici Tianus. Gipalugwayan sa Mandawi City Business Permit Licensing Office ang deadline sa pag-renew sa business permit sa Dakbayan. Gikan sa orihinal nga deadline karong Enero 20, gilugwayan kini hangtod sa Pebrero 15. Giawhag sa BPLO ang mga negosyante nga mo-renew na sa ilang business permit ug dili pabuton ang deadline. Ang BPLO adunay one-stop shop diya sa may MI Department Store, G-Center Mall gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi. Kini ingon man ang BPLO office nga atbang sa City Hall gikan sa alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Musunod, 248 na sikop sa Uplan Bulabog sa mga police stations sa Cebu City Police Office. Kanauguban pang mga balita sa pagbalik sa Saire 47.
Balik sa atong mga balita, dungan nga oplan bulabog sa mga police station sa Cebu City Police Office, nakasikop kini og 248 ka mga tao nga naabtan nga nag-inom pa sa mga imnanan sa uptown ug downtown area dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Bisan sa kanunay nga pahimangno sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga likayan ang tapok-tapok og inom-inom kung nga molapas na ang alas 11 sa gabi. Apan daghan pagyapon ang wala mo patuon ini. Kagabi nanguna na ang hepe sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Ernesto Tagle ug ang pangulo sa Prevention, Restoration, Order, Beautification and Enhancement Control Team Raquel Arce uban sa usa ka gatos ka mga pulis ug mga force multipliers aron ipatuman ang lagda ni Cebu City Mayor Michael Rama. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang hepe sa Operation Branch sa CCPO, nga tol sa Oplan Bulabog nakadakop sila 248 ka mga tao, 235 nini mga hamtong na og 13 ang mga minor de edad nga gipang-rescue sa mga pulis. Pasabot ni Rafter nga ilang gihingusgan pa karon ang ilang Oplan Bulabog human misaka pag-ayo ang kaso sa COVID sa Dakbayan sa Sugbo, din moabot ngadto sa kapin 600 sa natalang ihap sa nagpositibo sa virus kagahapon. Sa karon manggod kay mo na gi-intensify na nato ato ang kuan. Gi-intensify na nato ang ato ang Operation Bulabog nga ato Operation Ricorida kay sumala sa mga nangaging adlaw mita at tag-as na gyud kayo ang atong kaso. Kini dili nato pwede nga pasagdan nga mutaas ang atong mga kaso kay kini among gibuhat is para man ni kanatong tanan para sa ilaha, sa ilang pamilya ug kanamo usab labi na gayud nga nagpa-implementar sa atong balaod. Sa maong operasyon naka-inspeksyon sila 343 ka mga establishmento o karaghanan kanila misunod sa direktiba sa mayor nga kinahanglan nga sa dili pa ang alas 11 sa gabi sirado na sila og wala na ibaligya nga ilimnon nga makahubog. Apan adunay pipila ka mga imnanan ang naabtan nga milapas sa lagda din bisan oras na sa curfew. Parayon gihapon sila nga nabaligya sila nga mga customer nga mahinungdan nga giisyuhan sila sa Business Permit and Licensing Office og show cause order. It's good to note good kayo sir no nga ang uban nga daghan majority gyud sa atong mga establishmento sirado na. Ma-observe siguro ninyo alas 9, alas 10 sirado na gyud but ana agay mga pipila lamang nga murag kuan gyud nga ang sulti sa mga tag-iya nanguan lagi na masin sa gamayng kita but ato pong gipasabot nga ang ilahang pagpamasin maamula ka mo apoy dako pong rason nga makatabang po sa pagtaas atong kaso. Ang kiniusab atong mga nakuan nga kuan kay ning adto lang kadiyot daw then wala niya siguro na lami na dito inom-inom kay usually inom man gyud ang kuan so dili gyud rason nga mugawas diha mag-inom man. Ning parayon nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Sugbo giawhag sa kapulisan ang publiko nga tumanon lang ang direktiba sa mayor sanglit alang kini sa kaayuhan sa tanan. Kung limitado ang lihok sa mga tao panahon sa kagabion ug wala nay tapok-tapok aron mag-inom taas ang puruhan nga moubos ang kaso sa COVID. Atong gihangyo lamang gayud nga ang atong publiko na ipabalik nato sa panunon natong panghimangno nga kanila nga ang virus anaagyod sa palibot. Naagyod sa palibot nato so gihangyo lang tamo nga gihangyo mo sa amo ang sa ato on behalf sa kay Police Colonel Tagle among CD sa CCPO o sa atong local government daghan na kaig mga issuances nga gipagawas niini wala na nagkulang ang ato ang gubikagamhanan siguro sa pagpahimangno kanato so palihog lang ko operar kay kining atong gibuhat dili man ni para kanamo lamang but para kini sa ato ang tanan sa atong mga ginikanan sa atong mga parente ug atong mga anak. Gipahibaw usab sa hepe sa CCPO Police Colonel Tagle nga matagabi ina ipahiga ng Oplan Bulabog hangtod nga wala nay mulapas sa lagda sa curfew ug tumanon lang ang health protocols. Arnold Bustamante, CCTV News. Planta sa butane dito sa Dakbayan sa Danau gironda sa kapulisan uban sa Department of Energy 7 human masuta nga illegal kini nga mo refill og laing brand sa butane canister. Kapin sa 2 ka milyon ka pesos nga balor sa mga ekipo giembargo sa DOE 7. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Dakong planta sa butane canister sa Dakbayan sa Danau ang gironda sa kapulisan uban sa Department of Energy 7 itong Domingo sa kadlawon. Ang target sa mga operatiba mo ang FMZ LPG Center nga gipanaggiya ni Sheila May Palay Zenet nga nibutang sa barangay Dungguan sudad sa Danau. Matud ni Malalaban Ras Mark Gamalio ang direktor sa DOE 7 nga ang FMZ LPG Center lehitimo nga planta sa LPG sanglit aduna sila permit gikan sa nang ahensya nga makabaligya sa butane LPG nga mao'y produkto niini. Apan nakadabat sila reklamo gikan sa wala nganli
Gisulti ni ini nga reklamante nga gawas sa butin LPG nag-refill ang maong planta og laing kanister nga walay standard compliance certificate nga dakong kalapasan sa balaod. Gumikan ini nakigalayon dayon ng DOE-7 sa kapulisan sa sudad sa Danao aron aksyonan ang reklamong ilang nadawat. Based sa complaint nadawat namo, nag-refill ni siya o mga canisters nga dili appeal sa iyang permit. Ang iyang authorized nga makarefill siya kaning butin, no? Butin lagi ang iyang pwede ma-authorize o kaning halcon. Pero based on the complaint, nag-refill niya siya laing product, laing brand. So ato ni siyang surveillance nakatabang pa sa itong kapulisan. So motong na Sunday doon ato na yung kuhaan ang operation with the assistance of the Philippine National Police. Sa maong pagpangronda, 12 ka mga trabahante aga naabtan sa kapulisan nga nasa sulod sa planta nga gipangdakop ug gipangimbargo ang mga kagamitan niini sama sa upat ka LPG refilling machine, mga tangke sa LPG, butane canister, kompresor guban pa nga gibanabana nga mobalor ang tanan sa 2 milyones ka pesos. Dugang ni Gamalyo nga nitong 2020 nakakuha ga permit ang FMZ sa DOE-7 diin lehitimo kini nga namaligya og mga butin LPG canister. Apan nitong 2021 nag-refill kinig laing brand nga walay pagtugod silang ahensya nga may hinungdan sa maong pagpangronda. Authorized na gid unta ni siya mo refill sa kantong product under sa license na gihatag nato. Pero ang iyang gibuhat nag-refill siya lain including kaning non-refillable nga mga tin canisters. Kung mao neto nakita dito ron sa mga evidence na nakuha sa nato. Awag ni Gamalyo sa mga negosyante og LPG canister nga adunay permit silang buhatan nga dili lang sagulan og ilegal ang ilang negosyo sanglit andaman nga motabang ang DOE kung nga padakon man ang ilang mga operasyon. Nagatubang nagkaso aga mga nadakpan lakip na ang tag-iya sa FMZ sa kalapasan sa Presidential Decree 1865 kung illegal trade of petroleum products. So kanang mga retailers na to, pick lang mo kung ganahan mo na may mga clarification sa inyong gusto mo expand sa inyong business LPG, feel free to call sa office kaya maka-assist yun ang office na maka-issue tag permit, no? Mga certification. So wala man mo gidili no pag-negosyoan sunod lang sa bala. Arnold Bustamante, CCT News. Ang Ginoo nakilala kanimo bisan wa ka pa mataw. Pagkanindot sa maong kamaturan. Kini nakahulugan nga ang tao minungdanon gyud ay alang kaniya. Espesyal busa kung nawadaan ka ug paglaom hinumdumihan kayo. Kini kanunay din kanimo nga mainungdanon kayo sa Ginoo ug may giandam siya nga mayong plano alang kanimo. Huwag maka paimuwag kanimo sa iyang gugpa. Bisan sa imong pagkamakasasala, higugma kang yapon niya. Kung may kamot ka man, iya kang agakon aron ka makatindog o makapadayon sa imong paglakaw. Nangan, dili ka ba madasig sa maong kamaturan? Dili ka ba magpasalamat alam ini? Huwag tanga sa imong una-una nga way na higugma kanimo. Kay ikaw mahal sa itong Ginoo. Bisan mo sa pa, bisan ka pa, mahinungdanon ang imong kinabuhi sa imong mga lubos. May soul, mo kini, ang atong lamdag karong adlaw. Mao kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47 sa ngan ni kun ako si Dennis Tabar. Ako si Donna Lavares Andikoy hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.